Bagaimana keutamaan mencintai Ahlul Bait dan ulama-ulama yang lurus sesuai ajaran Rasulullah dan para salaf? Karena di zaman seperti ini banyak yang mulai menjauhkan masyarakat awam dari Ahlul Bait. Mohon nasihat Habib dan cara agar kita terhindar dari ulama-ulama yang menyesatkan. Yani yas'al an fadilah mahabbat Ahlul Bait wal ulama al-mustaqimin. محبة أهل البيت مفروضة بنص القرآن ونص حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونص كلام السلف الصالح بالإجماع محبتهم مفروضة كالمودة كما قال الإمام الحداد. فمحبهم حقيقة هي محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يتشرف بخدمتهم حقيقة هو يخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك العلماء العاملون فإن محبتهم محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. خدمتهم خدمة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم حملت شرع النبي محمد فهم ورثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمحبهم وخادمهم هو محب وخادم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والذي يصطنع إليهم معروف كما قال صلى الله عليه وسلم من اصطنع لأهل بيتي معروفا فلم يكافئه في الدنيا فأنا أكافئه يوم القيامة. من المكافئ النبي محمد الشفيع الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمهما كان الإنسان على قيام الليل وصيام النهار لكن في قلبه بغض لأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في قلبه عداوة للعلماء العاملين، وإن قام الليل وصام النهار، وإن حفظ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور فهو من أهل النار كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو صفنا أحدهم بين الركن والمقام، هذا أفضل مكان في الحرم بين ركن الحجر الأسود ومقام إبراهيم ويسمى بالحطيم لأن هناك تحطم الذنوب. صفنا قام على رجل واحدة يعبد الله 70 سنة ثم لقي الله مبغضا لآل بيت النبي محمد فهو في النار. وإن أوهنت قواه العبادة حتى وإن قام الليل وصام النهار لأنه ترك فريضة افترضها الله عليه سبحانه وتعالى وهو قوله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي محبة أهل بيتي واصطناع المعروف لهم. فلهذا يقول سيدنا أبو بكر الصديق ارقبوا محمدا في أهل بيته فإني أحب أن أصل قرابة النبي محمد أحب إلي من أن أصل قرابتي. Keutamaan mencintai Ahlul Bait, keluarga Nabi, keturunan Nabi, dan juga para ulama yang lurus. Beliau tadi menjawab, mencintai keluarga Nabi ini wajib fardu dengan nas dari Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan tidak wajib mencintai keluarga Nabi. Sebagaimana dikatakan Habib Abdul Haddad, mahabbatuhum mafrudatun kal mawaddati. Mencintai, menyayangi Ahlul Bait ini adalah sebuah kewajiban. Mencintai keluarga Nabi hakikatnya adalah mencintai Nabi. Khidmah, melayani keluarga Nabi hakikatnya adalah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para ulama yang mengamalkan ilmunya, mencintai mereka, para ulama yang mengamalkan ilmunya hakikatnya adalah mencintai Nabi. Khidmah, melayani ulama yang mengamalkan ilmunya adalah khidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Iya, karena mereka lah pembawa syariat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, kurang lebih artinya siapapun yang pernah melakukan perbuatan baik kepada salah satu keluargaku dan mereka tidak membalas kebaikan itu,
belum bisa membalas kebaikan itu, maka aku, kata Nabi, yang akan membalas dia nanti di hari kiamat. Balasan dari Nabi ya sesuai kedudukan Nabi. Jadi bukan balasan yang sepele, balasan yang jauh lebih besar dibanding kebaikan yang kita lakukan. Kemudian beliau juga mengatakan tadi, orang itu walaupun ahli qiyamul lail, tidak pernah tidur kalau malam ibadah terus, ahli puasa setiap hari, hafal Quran, Taurat, Injil, Zabur, alim luar biasa, kalau dia benci ahlul bait masuk neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya kalian berdiri hanya dengan satu kaki, bukan dua kaki, berdiri hanya dengan satu kaki, beribadah tidak berhenti-henti di antara rukun dan makom, yaitu di antara Hajar Aswad, pojok Ka'bah, Hajar Aswad dengan makom Ibrahim. Seandainya ada orang beribadah hanya berpijak pada satu kaki selama 70 tahun, ada di tempat yang mulia tadi. Tempat tadi itu mulia, antara Hajar Aswad dengan makom Ibrahim, disebut Hatim. Kenapa? Di situ tempat peleburan dosa. Orang yang beribadah di situ akan dilebur dosanya. Nah, tempat yang semulia itu, jika ada orang beribadah hanya berpijak pada satu kaki selama 70 tahun di situ, tidak berhenti sama sekali, tapi benci kepada ahlul bait, akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta ahlul bait perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, semua umatmu, aku tidak meminta balasan apapun kepada kalian atas dakwah yang aku lakukan, kecuali satu balasan, cintai keluargaku, muliakan ahlul bait Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah memberikan contoh terbaik kepada kita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berpesan kepada setiap orang, beliau berpesan, perhatikanlah Nabi Muhammad dengan memperhatikan keluarganya. Menyambung tali silaturahim kepada keluarga Nabi Muhammad lebih aku cintai, kata Sayyidina Abu Bakar, dibanding menyambung hubungan dengan keluargaku sendiri.